अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमी खान। तो मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ प्रैंक। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मजेदार होने वाली है। लास्ट तक देखना और ये वीडियो का मजा आएगा। तो डायरेक्ट चलते हैं लोकेशन पे। A few moments later. Jamaila? NANI?! गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साले को बम से उड़ा दूं। ओ भाई झटका है जोरों से लगा। अरे बस कर भाई। आयो रे माँ। ये क्या है? My city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. यही तो चाहिए था वीडियो के अंदर यार। अबे साले बोल दिया जागते जमाना जा। आयो रे माँ। सिस्टम पार देंगे। मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो? शाबाश बेटा। आयो रे माँ। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? आई होप अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।